अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पिम्स हॉस्पिटल में जो आग लगी थी उस हवाले से ये डिस्कशंस हो रही हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान की आवाम कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगी, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की आवाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जो लवाकिन हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी की, मुज़ाहरे किए, मौजूदा हुकूमत से सवाल किए कि ऐसा क्यों हुआ। सुहैल अफरीदी का इस पर क्या टैक है, उस हवाले से भी मैं आगे जाकर बात करूँगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं इस पर पाकिस्तान की आवाम ने खुलकर बोला है, पाकिस्तान की आवाम ने खुलकर मुखालफत की है, पाकिस्तान की आवाम ने खुलकर सवाल किए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो सराज यूनिवर्सिटी का जो वाक़या पेश आया है, जिसमें एक फ़ौजी अफसर यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और वो कहता तो यही है कि मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने आया था, और यह मौजूदा निज़ाम भी टाल मटोल कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। मौजूदा निज़ाम उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के जेनज़ी हैं, सराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यह प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर वो लड़े, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि स्टूडेंट्स को हिरासत में भी लिया गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने आवाज़ उठाई। तो पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान की आवाम ने, ये हर जगह यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की आवाम कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगी। तो हमने देखा पाकिस्तान की आवाम ने आवाज़ भी उठाई, और ये जो पिम्स हॉस्पिटल का मामला हुआ है इसमें जो वज़रा थे उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने नारेबाजी की। ऐसी बात नहीं, 13 बच्चे हैं जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, और बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और पाकिस्तान में ये जो सानियात हो रहे हैं, KPK के अंदर अभी ये 3-4 दिन पहले जो वाक़या पेश आया, 3 दिन पहले गालिबन, आयत नूर का, 15 दिन से वो बच्ची गायब थी, फिर यूनिवर्सिटी रोड हरीपुर से मिली। उस हवाले से मेरी ये दरख्वास्त एक बार फिर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहैल अफरीदी से कि आयत नूर को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, और जो मुल्ज़मान हैं उनका कोई बंदा भी केस ना ले। मतलब आप जुल्म के, जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनका केस आप अगर लेंगे, मेरे हाल में आपसे बड़ा बदबख्त इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे भी, वज़ीर आला KPK से, कि आपको इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनको एक इबरतनाक इनको मौत देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो ये इस तरह के सानियात आगे भी होते रहेंगे और ये सिलसिला ख़त्म कभी भी नहीं होगा। ये जो एलीट तबका है इनको अगर आप छूट देंगे, इनको अगर आप बख्श देंगे, तो फिर ये सिलसिले आगे चलते रहेंगे। इस तरह के वाक़यात आपको और भी देखने को मिलते रहेंगे। तो बहरहाल ये जो मौजूदा निज़ाम है, शहबाज शरीफ ने बहरहाल ये कहा कि मैं सेक्रेटरी को चेंज करूँगा, और वो आपको पता है शोबाज है, एक्टर है बहुत बड़ा अदाकार। शहबाज शरीफ से बड़ा अदाकार तो आई वुड से कि पाकिस्तान की ऑस्कर विनिंग एक्टर है वो, उससे बड़ा एक्टर कोई पैदा हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि आई विल सस्पेंड सेक्रेटरी, और वो नया सेक्रेटरी जो लाया वो कहता है कि जब तक ये जो वार्ड है जहाँ पर ये आग लगी है, जब तक ये बंद नहीं जाता मैं आगे टेंट में रहूँगा। वो कैसा टेंट होगा, वहाँ पर AC भी होगा, वहाँ पर हर तरह की सुविधाएँ हिंदी में कहते हैं, वहाँ पर हर तरह की जो सहूलियात हैं वो उसे मुयसर होंगी। तो ये टोपी ड्रामे आप करना बंद करें। पाकिस्तान की आवाम को आपकी ये जो चालबाजी है इनका पता चल गया है। पाकिस्तान की आवाम आपसे वाकिफ़ हो गई है कि आप कितना दर्द रखते हैं उनके लिए। आपके तारीख साज दौरे ही ख़त्म नहीं होते, आप कभी यहाँ कभी वहाँ, और मेरे हाल में मोर देन 50 से भी ज़्यादा बार आपने ये दौरे किए हैं। कभी आप ऑस्ट्रिया होते हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड, और पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, बल्कि कल पिम्स हॉस्पिटल के बाहर ये नारे लगे कि आप ये क्या रंडी दोना कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की हम जंग रुकवाएंगे, आपसे अपने मुल्क के हालात संभाले नहीं जाते। अपना मुल्क आपका चारों तरफ से आग की ज़द में है, वो आपने ठीक नहीं करना। आपने अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं, आपने ईरान अमेरिका की जंग ख़त्म करनी है। मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो आपने ठीक नहीं करना कभी भी। आपने कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं देना। आपने ये जो बच्चे आपने मार दिए हैं, इस हवाले से आपने बात नहीं करनी। जो आपने ये जो गलाजत भरी आपका ये इक़्तिदार, जब ये जाएगा तो इस मुल्क के अंदर अमन आएगा। जब ये सिलसिला ख़त्म होगा, जब ये हरामखोर मरेंगे, क्योंकि इस्तिस्ना भी लिया हुआ है इस फील्ड मार्शल ने, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। पाकिस्तान इसी तरह, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान भरेगा, पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ आ गया है। और मैं ये बार अपनी ये बात जो है कई अपने ब्लॉग में कह चुका हूँ कि अगर आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। आप ये जो महंगाई है आप सफ़र कर रहे हैं इससे, यू आर गोइंग थ्रू इट। आप अपने ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं जो आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इस महंगाई के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठा सकते हैं।
پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے ملک کے اندر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، ایک 4 سال کی بچی سیف نہیں ہے، 2 ماہ کی بچی سیف نہیں ہے۔ یہ وقت آپ کی بیٹی پر بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ آج ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کل آپ پر بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نہ کرے، لیکن اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ ابھی آیت نور کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے کہ اس کا انصاف ملے، یہ جو پمز ہاسپٹل کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تو کل آپ پر بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس پر اب ہم بات کریں گے کہ سہیل آفریدی کا کیا ٹیک ہے۔ سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان کو بھی پمز ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے، اور یہ بہت ہی الارمنگ چیز ہے، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، کہ یہ تو ہو سکتا ہے یہ سرکاری اسپتال لے کر آ رہے تھے، وہاں پر کسی طرح کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے، اور سرکاری اسپتالوں کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر پمز ہاسپٹل کے اندر عمران خان تو چلے بھی گئے تھے، تو وہاں پر تو کسی طرح کی بھی چیز ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کے بعد سارا کا سارا الزام قدرت کے نظام پر ڈال دینا تھا کہ یہ تو اس طرح ہو گیا تھا، ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ ہم پمز ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ تو سہیل آفریدی نے یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ چیزیں تو عمران خان کے ساتھ بھی یہ کر سکتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹا نظام ہے، اس نظام کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایک طبقہ ہے جو اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ اگر عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ بے شک نہ کریں، آپ اس نظام کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف، اپنے لیے، اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے آپ اس نظام کے خلاف لازمی آواز اٹھائیں۔ آپ کے سامنے یہ کیسز ہیں، ایک یونیورسٹی پروفیسر نے اپنی بیوی کو مار دیا، پھر آیت نور کا جو کیس 15 دن بعد اس کی لاش ملی، اور اس کا باپ دھڑے مار مار کے رو رہا ہے، اور اس کو انصاف پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اور اب یہ پمز ہاسپٹل کا جو واقعہ پیش آیا، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے نا۔ ان کے تحریساز دورے ختم نہیں ہو رہے۔ ان سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار پاکستان کی عوام، یہ جو کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو آپ سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، آپ سب کو آواز اٹھانی ہوگی اس موجودہ نظام کے خلاف، اس ہائبرڈ نظام کے خلاف۔ اور اپنا کوئی علاج ہوگا یہ پمز ہاسپٹل میں نہیں کروائیں گے، پمز ہسپتال میں نہیں کروائیں گے، یہ باہر لنڈن بھاگ جائیں گے۔ ہمارے ملک کے جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ یہاں پر اپنا علاج کرانا پسند نہیں کرے گا، یہ باہر بھاگنا پریفر کرتے ہیں۔ پہلے تو بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں یہ حرام خور، اگر ہو جائیں تو اس کے بعد یہاں سے بھاگنے والی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ اپنا علاج کروانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے پچھلے 40 سال کی سیاست میں انہوں نے پاکستان کو صرف لوٹا ہے، ڈبویا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر یہ ڈیولپمنٹ کرتے، اچھی ہاسپٹلز بناتے، اچھا ان کا ہیلتھ کا نظام ہوتا، تو یہ خود بھی اپنا علاج یہاں پر کرواتے۔ اگر یہ محب الوطن ہوتے تو یہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے۔ یہ حرام خور، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کی ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ اس بات کا ان کو خود بھی مجھے نہیں پتہ ہوگا یا نہیں۔ یہ تھوڑے ہارڈ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ اب دیکھا نہیں جا رہا، اور پاکستان کی عوام ابھی بھی اگر چپ کر کے بیٹھی رہے گی تو اس طرح یہ نظام آگے نہیں چلے گا۔ آپ اسی طرح کا ظلم آگے بھی سہتے رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔